आती है। तो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है और तकब्बुर है, बड़ाई है और लालच है और दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए अमल करना है। ये सिफात ऐसी गंदी सिफात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि इसकी इस्लाह अपने आप नहीं हुआ करती है। और जब ये हमारे दिलों में आ जाती है बीमारी और हमारे दिलों को सियाह बना देती है, काले धब्बे डालते डालते, तो फिर इसकी इस्लाह बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इन बीमारियों का हमें एहसास ही नहीं होता, इन बीमारियों का हमें पता ही नहीं चलता। इन बीमारियों की इस्लाह के वास्ते हमारे अकाबिर ने, हमारे मशाइख ने, हमारे मुर्शिदीन ने ये बात बताई है कि हमें चाहिए हम किसी ऐसे आलिमे बाअमल को पकड़ लें जो इस्लाह का तजर्बा रखता हो, उसका दामन पकड़ लें और अपना हाथ उसके हाथ में दे दें, यानी बैत हो जाए उससे, और फिर उसके बाद अपने इन बातिनी बीमारियों की इस्लाह में लग जावें, अपने बातिन का तस्किया करने में लग जावें, अपने दिलों से इन बीमारियों को दूर करने में लग जावें। हमारी बातिनी बीमारियां इंशाअल्लाह वो हमारे मुर्शिद और हमारे पीर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज की छटाई करते रहेंगे, दूर करते रहेंगे, समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। इस तरीके से हमारी ये सारी बीमारियां पीर का हाथ पकड़ लेने से और उनका दामन पकड़ लेने से हमारे अंदर तस्किया हो जाएगा। फिर ऐसा तस्किया हो जाएगा कि हमारे दिल बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, मुजल्ला और मुसफ़ा हो जाएंगे। हमें कश भी होने लगेगा। जब आदमी का दिल साफ हो जाता है तो उसको कश भी होने लगता है। जी जी, हजरत वाला फरमाচ্ছেন যে মানুষের কলব যে জং লাগে, নষ্ট হয়ে যায় গুনাহের কারণে, সেই গুনাহগুলো কি? এই গুনাহের মধ্য থেকে একটি গুনাহ হলো রিয়া। রিয়া শব্দের অর্থ হলো যে কোনো আমল করি, কাজ করি আল্লাহর জন্য নয়, বরং দেখানোর জন্য, মানুষকে দেখানোর জন্য। নামাজ পড়ি আল্লাহর জন্য না, বরং মানুষ আমাকে নামাজি বলবে, তাহাজ্জুদ গুজার বলবে, ইত্যাদি বলবে, এই জন্য আমি নামাজ পড়ি। দান খয়রাত করি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য না, বরং মানুষ আমাকে দাতা বলবে, এই জন্য আমি দান করি। এক কথায় যে আল্লাহর জন্য যে জিনিস করা উচিত সেইটা না করে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যেটা করা হয় এটাকে বলা হয় রিয়া। এই রিয়া আমাদের মধ্যে একটা রোগ। মানুষের কলবের অনেক রোগ আছে, অনেক বিমারি আছে, অনেক জং আছে। এই বিমারির মধ্যে থেকে একটি বিমারি রোগ হলো রিয়া। হযরত বলেন আরেকটি রোগ হলো তাকাব্বুরি, অহংকার। অহংকার বলা হয় যে আমি, আনানিয়াত, যে আমি বড়, সব কিছু আমার বড়, অন্যরা ছোট, আমি বড়, এটাকে বলা হয় তাকাব্বুরি। আমার কথা বড়, আমার ইজ্জত বেশি এবং আমার সব কিছু বেশি, আমার সব কিছু বড়, আর অন্যরা আমার সামনে কিছুই না, তারা ছোট্ট। এই যে একটা ভাব, অহংকার ভাব, বড়ত্বতার ভাব, এটাকে বলা হয় তাকাব্বুরি। হযরত বলেন এটাও একটা অন্তরের রোগ। অন্তরের আরেকটা রোগ হলো হাসাদ। হাসাদ বলা হয় হিংসা। হিংসা কাকে বলে? যে হিংসা বলে অন্যের নেয়ামত দেখে নিজের কলবের মধ্যে জ্বলন পরণ আসা, যে ওই নেয়ামতটা তার থেকে দূর হয়ে যাক এবং আমার মধ্যে চলে আসুক, এটাকে বলা হয় হিংসা। হযরত বলেন এই হিংসা এটাও একটা রোগ। এইরকম ভাবে লালচ, লালচ বলা হয় লোভ। লোভ এটাও একটা কলবের রোগ। লোভ এটা খানার লোভ হইতে পারে, খানার প্রতি লোভ, এরপরে পদের প্রতি লোভ, যে আমি মন্ত্রী হব, এমপি হব ইত্যাদি, এই লোভ। আবার এই লোভ টাকা পয়সার হইতে পারে। তো বিভিন্ন লাইনের লোভ। তো মানুষের কলবের মধ্যে যদি লোভ আসে, টাকা পয়সার লোভ আসে, বাড়ি গাড়ির লোভ আসে ইত্যাদির যদি লোভ আসে, পদের লোভ আসে, তো এটাও একটা কলবের রোগ। আল্লাহু আকবার। হুব্বুদ দুনিয়া রাসু কুল্লি খাতিয়া। দুনিয়ার মহাব্বত, লোভ,
এটা হলো সমস্ত গুনাহের মূল। হযরত বলেন এইরকম ভাবে কলবের মধ্যে শত্রুতা, অন্যের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং যার সাথে শত্রুতা পয়দা হলো তার কিভাবে ক্ষতি হয় সবসময় এই চেষ্টা করা, এটাও একটা কলবের রোগ। এইভাবে কলবের মধ্যে বিভিন্ন যে আমরাজ 10টি রোগ আছে, হযরত বলেন এই রোগগুলো এমন মারাত্মক রোগ যে মানুষের এহসাস হয় না, অনুভব হয় না যে আমি একজন অসুস্থ, আমার কলব অসুস্থ, আমি রোগী। এইটা মানুষ ধরতেই পারে না, বুঝতেই পারে না। মানুষের শরীরে যদি একটা রোগ হয়, একটা ফোড়া হয়, এক জায়গা কাটা যায়, সেটা মানুষ অনুভব করতে পারে, কিন্তু কলবের রোগ এত সিরিয়াস, এত মারাত্মক যে এটা মানুষ ধরতে পারে না, এজন্য এর থেকে বেখেয়াল থাকে। অথচ হযরত বলেন যে এই কলবের রোগ এটা হলো সব থেকে মারাত্মক, কারণ এই কলবের রোগ কলবকে নষ্ট করে দেয়, আর কলব যখন নষ্ট হয়ে যায় পুরো মানুষটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য কলবকে দুরুস্ত করতে হবে, কি ঠিক না ঠিক? তো হযরত বলেন কলবকে দুরুস্ত করার ঔষধ এবং সুরত হলো ওই আলেম যার মধ্যে আমল আছে এবং যিনি সাহেবে নিসবতওয়ালা, আল্লাহওয়ালার হাতে হাত দিয়া তার সাথে সম্পর্ক রাখেন, এইরকম একজন আমলওয়ালা আলেমের হাতে হাত দিয়া বয়াত হইয়া তার মুরিদ হয়ে যাওয়া। মুরিদ হওয়ার পরে কলবের মধ্যে যে সমস্ত রোগ আসে, হাসাদ আসুক, হিংসা আসুক, বগজ আসুক, কিনা আসুক, এরপরে লোভ আসুক, যে সমস্ত রোগ কলবের মধ্যে আসে, এই রোগগুলো ওই পীর সাহেবের কাছে বইলা বইলা সে যেভাবে সাজেশন দেয়, সে যেভাবে বলেন, ঔষধ দেন, ওই ঔষধ ব্যবহার করে যদি কলবের ইসলাহ করা যায়, তখন ওই মানুষটা আল্লাহু আকবার এত ভালো মানুষ হয়ে যায়, এত ভালো মানুষ হয়ে যায়, তার কলবটা এত সাফ আর পরিষ্কার হয়ে যায় যে আল্লাহ পাকের রহমতে তার কলবের মধ্যে কাশফ জারি হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এইরকম কলবওয়ালা মানুষ হিসেবে কবুল করুন। ये बातिनी अमराज कोई मामूली अमराज नहीं है, ये बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर हमने इसके अंदर सुधार नहीं पैदा किया, इन बीमारियों को हमने दूर नहीं किया, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि हमारे आमाल ज़ाहिरा जो इबादत और फराइज और वाजिबात हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना भी फर्ज है, ज़कात देना भी फर्ज है। ये आमाल ज़ाहिरी आमाल कहलाते हैं। अगर बातिनी अमराज को हमने अपने दिलों से नहीं निकाला और अपने दिलों के अंदर बाकी रखा, तो हमारी नमाज भी सही नहीं हो पाएगी, हमारा रोजा भी सही नहीं होगा, हमारा हज भी सही नहीं होगा, हमारी ज़कात भी सही नहीं अदा होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बातिनी अमराज को दूर करना जरूरी है। अगर हमने अपने अंदर से रियाकारी को दूर नहीं किया और नेक नियति नहीं पैदा की और रियाकारी के वास्ते अमल किया, तो हमारी नमाज भी अल्लाह के यहाँ बे अजर सवाब वाली बनेगी, उसका कोई अजर सवाब अल्लाह क्या नहीं मिलेगा। हमारा रोजा भी बेकार हो जाएगा, उसका भी अजर सवाब अल्लाह क्या नहीं मिलेगा। जो भी सदका और खैरात करेंगे उसका भी अजर सवाब अल्लाह ताला क्या नहीं मिलेगा। हदीस पाक में आता है, मन सल्ला व युराई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ व युराई फक़द अशरक। जिसने नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के वास्ते, जिसने सदका खैरात की लोगों को दिखाने के वास्ते, उसने शिर्क किया। कितना सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शिर्क दो तरह के होते हैं, एक बड़ा शिर्क, एक छोटा शिर्क। बड़ा शिर्क तो यह है कि अल्लाह की जात के साथ या अल्लाह की सिफात के साथ दूसरों को शरीक गर्दानना, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम फरमाया गया है। इससे तो आदमी ईमानी से हाथ धो बैठता है, मुशरिक हो जाता है। और दूसरा शिर्क क्या है? छोटा शिर्क कहलाता है। वो क्या है? अल्लाह के लिए कोई अमल न करके दूसरों को दिखाने के वास्ते अमल करना, ये छोटा शिर्क कहलाता है। तो इससे हमारे अमाल का अजर व सवाब बेकार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमने हसद रखा,
बुग़्ज़ रखा, दूसरों से कीना कपट रखा, तो हमारी नमाज का अजर व सवाब बेकार, हमारी दुआओं का अजर व सवाब बेकार, हमारे रोज़ों का अजर व सवाब बेकार, हमारे चिल्ले लगाने का अजर व सवाब बेकार, हमारे तहज्जुद पढ़ने का भी अजर व सवाब बेकार। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जैसे घुन होता है गेहूं में लग जाता है तो गेहूं की मींग को चाट डालता है, उसको खोखला कर देता है। इसी तरीके से हसद और बुग़्ज़ रखना ये ऐसा घुन है कि हमारी इबादतों को खोखला बना देता है। ये अमराज़ बातिनी का दूर करना निहायत जरूरी है। इनके जरिए से हमारे अमाल ज़ाहिरा भी सही होंगे, नमाज भी सही होगी, रोजा भी सही होगा, हज भी सही होगा, ज़कात भी सही होगी और तमाम अमाल ज़ाहिरा सही होंगे। तो इन अमराज़ खबीसा का दूर करना निहायत जरूरी है। और ये जब भी दूर होंगे जब हम किसी शेख का दामन पकड़ेंगे, किसी शेख का दामन पकड़ करके हम अपने इस्लाह करेंगे, अपने अयूब को बताएंगे, उनसे जाहिर करेंगे, अपनी बीमारियों को उनसे बताएंगे और जाहिर करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह वो हमारा पीर, हमारा मुस्लिम, हमारा रिफॉर्मर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करता जाएगा, हमारी इस्लाह करता जाएगा। इस तरीके से हमारी इस्लाह हो जाएगी और हमारे ज़ाहिरी अमाल भी सही होने लगेंगे और बातिनी अमाल भी सही होने लगेंगे और हमारा दिल साफ हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। জি হযরত ওয়ালা ফরমাচ্ছেন যে এই যে বাতিনি আমরাজ, এই যে রোগ, কলবের যে রোগ যেগুলো বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না, এই বাতিনি রোগ এত মারাত্মক যে এই রোগে যদি মানুষের মধ্যে থাকে তার বাহ্যিক যে ইবাদত, এই ইবাদতও সব বরবাদ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। হযরত বলেন উদাহরণস্বরূপ বাতিনি রোগ রিয়া, বাতিনি রোগ হিংসা, বাতিনি রোগ কিবির তাকাব্বুরি, এই যে ইত্যাদি ইত্যাদি বাতিনি রোগ আছে, এই রোগ বিদ্যমান কলবের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার জাহিরি কোনো আমল আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। তার নামাজ কবুল হয় না, তার রোজা কবুল হয় না, তার সদকা কবুল হয় না, তার দাওয়াত তাবলীগ কবুল হয় না, তার জিকির কবুল হয় না, কিচ্ছু কবুল হয় না, সব বেকার, সব বরবাদ, সব নষ্ট হয়ে যায়, সওয়াব হয় না, কোনো আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো সওয়াব হয় না। হযরত বলতেছেন যেমন একজনে নামাজ পড়লো আল্লাহ পাককে দেখানোর, আল্লাহ পাককে রাজি খুশি করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং অন্যদেরকে, মানুষদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়লো, এটাও শিরক। শিরক দুই প্রকার, একটা হলো শিরকে জলি, বড় শিরক, আর একটা হলো শিরকে খফি, ছোট শিরক। বড় শিরক তো সবাই জানি, আল্লাহকে না মানা, আল্লাহর সাথে শিরিক করা, বিভিন্ন মূর্তি পূজা করা ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো হলো শিরকে জলি, বড় শিরক। আর একটা হলো শিরকে খফি, ছোট শিরক। এটা হলো যে ইবাদত আল্লাহর জন্য না করে মানুষকে দেখানোর জন্য করা, এটাকে বলা হয় শিরকে খফি, ছোট শিরক। এই ছোট শিরকের দ্বারাও তার আমল বরবাদ হয়ে যায়। তো হযরত বলেন এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যে আপনার কলবের যত রোগ আছে এই রোগগুলো দূর করতেই হবে, তা নাহলে আপনার আমার নামাজ বেকার, রোজা বেকার, হজ বেকার, সব ইবাদতগুলো আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না, কোনো সওয়াব হবে না। এজন্য ওগুলো খুব গুরুত্ব দেওয়া দরকার। একটা উদাহরণ দিয়েছেন হযরত, যেমন আখ আছে না, আখ যা দিয়ে চিনি হয়, এই আখের মধ্যে যদি পোকা লাগে, হযরত বলেন আখের মধ্যে যদি পোকা লাগে তো ওই আখ আর খাওয়ার উপযোগী থাকে না, সব নষ্ট হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়, লাল হয়ে যায়, রস থাকে না, সব নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ আমলের মধ্যে, নামাজ বলেন, রোজা বলেন, ইত্যাদি বলেন, এই আমলের মধ্যে যদি এই বাতিনি রোগ, ভিতরগত কলবের রোগ যদি লেগে যায়, রিয়া লাগে, হাসাদ লাগে, অহংকার লাগে, এইগুলো যদি লেগে যায় তো এই আমলগুলো ওই আখের মতো সব নষ্ট হয়ে যায়, বেকার হয়ে যায়। এই জন্য আপনার আমার খুব খেয়াল করা চাই যে আমার আপনার কলবের মধ্যে এই রোগগুলো যাতে না থাকে। হযরত বলেন এই কলবের মধ্যে এই ব্যাধি, এই রোগগুলো না থাকার সুরত একটাই, সেটা হলো কোন একজন শায়েখ, কামেল শায়েখের হাতে হাত দিয়া বয়াত গ্রহণ করে তার
দামান পাকড়া এবং তাকে শক্ত করে ধরা এবং সে যা বলে তাই মানা এবং নিজের ভিতরগত রোগগুলোকে বলে তার থেকে সংশোধন নিয়ে কলবকে সংশোধিত করা, কলবকে সাফ করা। আর যখনই আমি কোনো একজন শাইখের হাতে হাত দিয়া মুরিদ হইয়া তার পরামর্শ নিয়া যখন আমি কলবকে ইসলাহ করব, তখন আমার কলব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর কলব যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমার নামাজ সহি, আমার রোজা সহি, দান খয়রাত সহি, আমার দাওয়াত সহি, আমার জিকির সহি, সব কিছু আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যাবে, মকবুল হয়ে যাবে। अगर हम इन अमराज खबीसा को दूर कर लें तो इंशाअल्लाह हमारे ज़ाहिरी अमाल भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, हमारी नमाजें भी सही होने लगेंगी, हमारे रोज़े भी सही होने लगेंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होने लगेंगी, हमारा हज भी कबूल होने लगेगा, सारे अमाल हमारे अल्लाह के यहाँ कबूल होने लगेंगे और हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार हो जाएंगे, अल्लाह के नज़दीकी लोगों में शुमार हो जाएंगे। और जो अल्लाह के नज़दीक पहुँच जाए, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए, तो दुनिया की तमाम परेशानियों से वो बच जाएगा। दुनिया की कोई परेशानी उसको परेशानी नहीं मालूम होगी। अफलातून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, ये बताइए कि अगर आसमान को कमान फर्ज कर लिया जाए और दुनिया के मसाइब को तीर फर्ज कर लिया जाए और अल्लाह ताला उन तीरों का चलाने वाला हो, तो बताइए अल्लाह के तीर से कौन बच सकता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका जवाब तो बहुत आसान है। अफलातून ने पूछा क्या आसान है? फरमाया कि तीर चलाने वाले के बराबर में खड़ा हो जाए, बच जाएगा। तीर जब आदमी चलाता है तो तीर दूर जाकर के घायल करता है, जख्मी करता है, और तीर चलाने के पास अगर कोई खड़ा हो जाए वो तीर का घायल नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला तीर चलाने वाला है, तो अल्लाह के हम करीब पहुंच जाएं, अल्लाह के मुकर्रब हो जावे, तो तमाम आफात से, तमाम मसाइब से और तमाम परेशानियों से हम बच जाएंगे। तो ये तरीका हमें अख्तियार करना चाहिए। अभी आदमी अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बनेगा, और जब अल्लाह का दोस्त बन जाएगा तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको कोई रंज फिक्र नहीं होता, कोई गम नहीं होता, उनके दबाव में कोई टेंशन नहीं होता, उनकी जिंदगी निहायत पुरसुकून जिंदगी गुजरती है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, हमारी जिंदगी भी इंशाअल्लाह पुरसुकून जिंदगी हो जाएगी अगर हमने इन अमराज खबीसा को दूर कर लिया। तो हमारे आमाल ज़ाहिरी भी सही हो जाएंगे, हमारा कल्ब भी सही हो जाएगा और हमें दुनिया के अंदर कोई परेशानी नहीं लायक होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अर्ज़ानी अता फरमाए। आमीन। हजरत वाला फरमाচ্ছেন, হযরত ওয়ালা বলতেছেন যে এই যে কলবের রোগ, এটা মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি যখন ঠিক হয়ে যায় শায়েখের মশওয়ারা, পরামর্শ, ইসলাহের মাধ্যমে, তখন তার জাহিরি যে আমল, নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি, এগুলো ঠিক হয়ে যায়। আর যখন জাহিরি আমল, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি এইগুলো যখন ঠিক হয়ে যায়, তখন তার আর দুনিয়ায়ও কোনো পেরেশানি থাকে না, কোনো মুসিবত থাকে না, কলবের মধ্যে শান্তি আসে, কলবের মধ্যে শান্তি আসে, সব পেরেশানি দূর করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। হযরত একটা ওয়াকিয়া শুনাইলেন যে আফলাতুন হযরত মূসা আলা নবীনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে একটা প্রশ্ন করলো। প্রশ্ন হলো যে মূসা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আপনি বলুন যে আল্লাহ পাক যদি আসমান জমিনকে তীর ধনুক বানান, আর এই তীর ধনুক চালানেওয়ালা যদি হয় আল্লাহ পাক নিজে, তাহলে কোন মাখলুক এবং কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়া যা আছে কেউ কি বাঁচতে পারবে? তখন মূসা আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উত্তর দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, এর উত্তর তো খুব আসান, সহজ। বাঁচতে পারবে এক ব্যক্তি, এছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারবে না। সে কে? যে একদম ওই যে তীর ধনুক যেখানে, ওখানে একদম কাছে যিনি মারে তার কাছে গিয়া যে দাঁড়াবে সে বাঁচতে পারবে। কারণ তীর ধনুক তো যখন মারা হয় দূরে গিয়া ওটা আঘাত করে,
তো যদি যিনি মারলেন, তীর ধনুক যে মারতেছে তার কাছে যদি একদম লাগালাগি ঘিসা যদি দাঁড়ায়, যে সেই ব্যক্তির গায়ে ওই তীর ধনুক লাগবে না, তীর লাগবে না এবং সে আঘাতপ্রাপ্ত হবে না, সে বেঁচে যাবে। হযরত বলেন ঠিক তো দ্রুপ যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার খুব কাছে হয়ে যায়, করিব হয়ে যায়। আর আল্লাহর কাছে কখন হওয়া যায়? হযরত বলেন যখন কলব সাফ হবে, কলবের রোগ থাকবে না, পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং জাহিরি আমলগুলো ঠিক হয়ে যাবে। এইগুলো যখন হয় তখন সে আল্লাহ পাকের ওলি হইতে হইতে আল্লাহ পাকের বন্ধু হয়ে যায় এবং এত কাছে চলে যায়, এত কাছে চলে যায় যে আল্লাহ পাকের আযাব গজব থেকে সে বেঁচে যায়। এবং ওই তীর যেমন ওই যে ব্যক্তি কাছে থাকে তার গায়ে যেমন লাগে না, ঠিক তো দ্রুপ ওই ব্যক্তির গায়েও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত পেরেশানি, আযাব গজব এগুলোও লাগে না। দুনিয়ায় শান্তি, আখিরাতেও শান্তি, সব জায়গায় সে শান্তিতে থাকে। এই কথাই আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। যারা আল্লাহর ওলি, যারা আল্লাহর বন্ধু, এদের কোনো ভয়ভীতিও নেই, কোনো চিন্তা নেই, পেরেশানি নেই, কোনো আল্লাহ অশান্তি নেই। সব দিক থেকে শান্তি, দুনিয়াও শান্তি, কবরে শান্তি, আখিরাতেও শান্তি। তো হযরত ওয়ালা বলেন আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে শায়েখের এবং পীরের আল্লাহু আকবার তার পরামর্শ গ্রহণ করে, কলব ইসলাহ করে, জাহিরি আমল ঠিক করে আল্লাহ পাকের ওলি হয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। मोहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मेरे पास एक पर्चा आया है। उसमें ये पूछा है कि दूसरे जिक्रों के साथ अल्लाह अल्लाह और इल्लल्लाह का जिक्र करना जायज़ है या नहीं। इस सिलसिले में आपके सामने ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिक्र करना और कसरत से जिक्र करना बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी मुस्तहसन चीज़ है और बेहतर चीज़ है। लेकिन जिक्र के आदाब व शराइत का भी लिहाज करना ज़रूरी है। बग़ैर आदाब व शराइत का लिहाज किए जिक्र करना मुफीद नहीं होता है। उनके आदाब व शराइत में से ये है कि हम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाकर सिर्फ अल्लाह ही के लिए जिक्र करें, किसी को सुनाने और दिखाने के वास्ते जिक्र न हो। और इस तरीके से जिक्र किया जावे कि किसी नमाजी की नमाज पढ़ने वाले की नमाज में खलल न हो, किसी सोने वाले की नींद में खलल न हो, किसी तिलावत करने वाले की तिलावत में खलल न हो और किसी तस्बीह पढ़ने वाले की तस्बीह में खलल न हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके महज अल्लाह के वास्ते बेहतर तो यह कहीं अपनी जगह तन्हाई में बैठकर जिक्र किया जावे, हल्की आवाज से। उसमें ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हल्की आवाज से कि बराबर वाला सुन ले, बस इतनी आवाज़ काफ़ी है। हमने अपने बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों को जिक्र करते हुए देखा और सुना है, वो इसी तरीके से जिक्र किया करते थे। लेकिन अगर कोई किसी पीर मुर्शिद के यहाँ रह करके और वह इज्तिमाई तौर पर भी जिक्र करे तो उसकी भी हमारे मशाइख ने इजाज़त दी है, कर सकता है। लेकिन वही शर्त है किसी नमाजी को तकलीफ न हो, किसी तिलावत करने वाले की तिलावत में खलल न हो, किसी सोने वाले की नींद में खलल न हो, किसी बीमार की बीमारी में तकलीफ देना साबित हो। ये सब शराइत का लिहाज करना ज़रूरी है। इन सब शराइत के साथ आप जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जिक्र मुफीद होगा। और जिक्र में हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम लोग चिश्तिया मसलक के सिलसिले के हैं, हमारे यहाँ जिक्र जली है बुलंद आवाज से जिक्र करने का, और हजरात नक्शबंदिया के यहाँ जिक्र होता है बिल्कुल हल्की आवाज, जिक्र खफी मुराकबा होता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ जिक्र करा करके दिलों को मुजल्ला और साफ कराया जाता है, और नक्शबंदिया सिलसिले में मुराकबा के जरिए से दिलों का तस्किया किया जाता है। ये दोनों तरीके, दोनों सिलसिले चल रहे हैं, नक्शबंदिया और सुहरवर्दिया और ये चिश्तिया। तो हमारे चिश्तिया में इसकी इजाज़त है, लेकिन इफराद और तफरीद नहीं होनी चाहिए, एतदाल से नहीं हटना चाहिए, एतदाल के अंदर रहकर हर काम करना चाहिए ताकि किसी को कोई एतराज न पैदा हो, न किसी को कोई तकलीफ हो। अल्लाह तबारक तआला हमें इस बात की
ان تمام آداب و شرائط کی رعایت کر کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوسرے ذکر کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر کرنا اور الا اللہ کا ذکر کرنا یہ جائز ہے؟ لفظ اللہ اللہ کہنا بھی یہ ذکر ہے اور الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے اور لا الہ الا اللہ بھی کہنا ذکر ہے. یہ سب اذکار ثابت ہیں. 12 تسبیح کا جو ذکر کیا جاتا ہے ان میں یہ سب بھی داخل ہے. سب جائز اور صحیح ہے لیکن انہی شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہیں.